u ovom autu nema trunke škripanja. Ja sam ovaj auto vozio čim je kupljen i vozim ga sad. Dakle, ajmo reći, delta između tih vožnji je 130.000 km. U toj vožnji doslovno nema razlike, ali ama baš ništa ne škrip. Ok, ova plastika, tu se nikad nećete vatat. Jedno ako vozač malo jače napnem pa se suvozaš, tu lovi onda gas. Bok svima! Pa sam sebe sam preplašio. Sorry. Dobre. Bok svima, ja sam Fićo i danas smo za volanom jednog Japanca. O kojem se Japancu radi? E pa vidite ga tu iza mene. Radi se konkretno o Toyota Corolli ili ti ga po japanski Toyota Corolla! Hibrid. Danas testiramo vrlo popularnog Japanca kako u svijetu, tako i na našim prometnicama. A ako dobro primjećujem, posebno među taksistima, što nije slučajnost. Samo jedna kratka molba za vjerne pratitelje. Ukoliko vam se sviđa ovakav sadržaj, lupite tipku pretplati me ili subscribe na engleskom, jer mi je to ogroman vjetar u leđa da nastavim snimati. Zahvaljujem i nastavimo dalje. Da, taksisti ga voze s razlogom, a taj razlog je jednostavna računica koja glasi jako puno kilometara za jako malo novaca, a po time mislim naravno na održavanje. Naime, Toyota već dugo, ako ne i oduvijek, slovi za kvalitetu, kao što je to nekad slovio Mercedes, barem za vrijeme 123 i 4. Toyotini hibridi su važan faktor te računice, gdje uz pouzdanost nude solidne performanse uz komfor i bezbrižnost. Konkretno ovu Corollu pokreće 2.0 atmosferski benzinac od 150 konjskih snaga i 190 Nm okretnog momenta, uparne s elektromotorom od 109 konjskih snaga i 202 Nm, a u kombinaciji zajedno mogu isporučiti do 180 konjskih snaga. Pomenutu snagu prenose preko CVT automatskog mjenjača na prednji pogon. Inače, ovdje se ne radi niti o mild niti o plug-in hibridu, nego o takozvanom full hibridu, gdje se do određene brzine možete voziti isključivo na struju, ali se baterija puni isključivo rekuperacijom. Kako se to odražava na cesti, naravno provjerit ćemo kasnije u videu. Sam izgled Corolle je otišao daleko i naspram prošlih generacija meni se iskreno sviđa, a pogotovo ovoj karavanskoj ili službeno touring sport izvedbi gdje odaje kao nekakvu shooting brake siluetu pa djeluje sportski i skladno, ali u isto vrijeme i moderno. Kako vama izgleda? Tipkajte u komentare. Ovaj primjerak dolazi u srednjem paketu opreme i tu valja izdvojiti 17-solne alu felge u Diamond Cut završnoj obradi, zatamnjena stražnja stakla, keyless sustav, LED svjetla, adaptivni tempomat i ostalo. Pohvale za lijepo izvedene završetke ispušnih cijevi, bravo Toyota. Motora se na Corolli otvara nešto drugačije nego što je to slučaj pogotovo kod njemačkih vozila, a to ide preko ove tu polugice. Ali je to zgodno skriveno. Poklopac motora onda dalje nam se otvara ovako, imamo nekakvu polugicu, dolje u lijevo povučemo i dignemo. Ajde, nije tak težak. Naravno nemamo hidraulične nosače poklopca motora. Zašto Toyota? Mislim Toyota ali nažalost nemamo ni, odnosno gore isto nemamo poklopac motora. Uglavnom to je 2.0 benzinac atmosferac. Da, Corolla nam u ovoj Touring Sports varijanti ili ti ga karavanskoj izvedbi ima prtljažnik od 580 litara, to je 60 litara manje nego Octavia u karavanskoj izvedbi, ali ništa čudno s obzirom da je auto i nešto kraće. Imamo gore ovu roletu, pritisnemo i sama se povlači nazad. S lijeve strane imamo kukice i s desne naravno i ove ručice za preklapanje sjedala koje se preklapaju 40-60 omjer. Nažalost u sredini nemamo otvor za skije, lijevo što imamo nekakav pretinac. Ova podnica nam se diže, znači podnica je skroz izravnata što uvelike olakšava utovar vozilo. Kada dignemo dolje ogroman otvor za kotač kojeg nema, nego imamo umjesto toga set za krpanje gume. Ovo malo izvučemo van i tu još imamo jednu policu što je stvarno jako zgodna stvar. Također s gornje strane kao u BMW Touringzima imamo mrežu za odvojiti stražnju klupu od, ajmo reći, tovarnog prostora. Još jedna zanimljiva stvar nam je da se poklopac za rezervoar, odnosno za spremnik goriva, otvara na ručicu kao što je to nekad bio slučaj. Konkretno znam da je to slučaj bio na Ford Mondeu iz 2001. druge tamo godine. Tako ima i ova Corolla. Ajde, bar vam niko ne može ukrast gorivo dok je auto zaključen. Bez pajsera naravno. Pa hajmo materijales na prednjih vrates. Od ozgo
prema dolje, znači ovdje imamo nekakvu gumiranu plastiku koja je pod prstima mekana, dosta je dobro očuvana nakon 3 godine i 130.000 km. Dolje imamo štof, mekan je iako je sklon prljanju. Ovdje imamo set komandi, dakle za spuštanje, dizanje prednjih i stražnjih stakala, otključavanje, zaključavanje i imamo gljivu za retrovizor. Moram spomenuti da auto nakon 130.000 km, iako materijali nisu toliko možda nešto fascinantni na oko, ali ne škripe ama baš ništa. Svaka čast. Dolje, klasika, gruba plastika. Unutra u pretincima nemamo nikakvu oblogu, dakle nema tapicirunga, nema gumiranog poda, ali eto, barem su male. Jedna stvar koja mi zapela za oko je ovaj prahistorijski sustav zaključavanja. Čudno, ali ajde, funkcionira i bar nema ovaj pipac tu kao što neki premiumi dan danas imaju, pa zapravo žvaka. A onda naravno imamo i materijale na stražnjih vrates i opet odozgo prema dolje. Iako se radi o Golf klasi, ovo iza je otprilike slično kao i naprijed, ne bih rekao da je ništa tvrđe. Štof, tkanina, plastika, ali ok, i dalje ništa ne škripi, ljudi moji. Dolje gruba plastika, isto jako mali pretinac gdje nam eventualno stane nekakva boca unutar termosica i to je to, naravno nije tapaciran. Ključ korole nam izgleda ovako, znači doslovno nekako minimalistički, iako je poprilično velik, dosta lagan. Osnovne tipke za otključavanje i zaključavanje, sami je naravno keyless, na vratima imamo poziciju s ovim se zaključava, znači prođete prstom i klasika kad primite za kvaku i se ključe. I eto nas u interijeru korole, ajmo nju pokrenuti. Dakle, pokreće se preko keylessa, odnosno preko tipke, vidite ju plava tu iza volana. Pohvalio bih ovu unutrašnjost koja naspram prethodnih generacija izgleda stvarno i moderno i oku privlačno, ali doćemo i do kvalitete, stvarno je užasno kvalitetna. Dajemo klasika s lijeva na desno, lijevo imamo set komandi za kontrolu visine prednjeg snopa. Ovdje imamo tipku za automatska svjetla, odnosno konkretno za automatska duga kratka svjetla, kad vam je ova ručica u poziciji, znači na automatski. Odgurnemo ju od sebe i ako je ovo tu uključeno, odnosno svjetla, odnosno dugi snop se automatski gasi ili pali. Tipka za isključivanje ESP-a. Volan Toyote, eto izgleda ovako. Rekao bih nekako tipično Toyota. Ništa ekstravagantno, ništa posebno, ali dovoljno. I kad kažem dovoljno, mislim na i njegov izgled naravno, na njegovu ergonomiju, o kojoj ćemo pričati malo više za vrijeme same vožnje, ali i na funkcionalnost. Dakle, iako ovdje imamo, čak bih rekao, dosta fizičkih tipki, mislim da su pravilno i logično raspoređene, tako da upravljanje njima, odnosno funkcijama samog automobila, vrlo jednostavno i precizno. Samo da malo rezimiram ovaj tu dio na volanu fizičkih tipki, dakle ova tipka nam služi za isključivanje našeg najdražeg lane assist sustava, dakle jedan klik i to je, ovdje vam pokazuju uključeno, isključeno. Top, kad ga već imamo, top je da je to preko jednog koraka i to koraka radi kojeg uopće ne morate skretati pozornost ceste, već to samo palcem okinete i riješili ste taj problem. Ovdje konkretno imamo tempomat, tipka za samu udaljenost na adaptivnom tempomatu i više manje to je to. Ovdje imamo kontrole glazbe, odnosno lijevo desno ili glazbe ili radiostanica, dok je s lijeve strane pojačavanje, odnosno smanjivanje. Tipka za telefon, dakle stvarno super jednostavno odrađeno i jednom kad se naviknete na taj layout, mislim da je to stvarno vrhunski. Iza imamo shifterice, takozvane, iako imamo CVT mjenjač, one ipak nešto rade, konkretno dižu okretaje i pripremaju papučicu gasa. Naravno kad pritišćemo u minus, odnosno spuštaju okretaje kada pritisnemo u plus. Rekao bih samo da su dosta duboke, odnosno malo je čudno naspram većine drugih auta gdje taj klik nekako kratko hoda, ovdje dosta dugačko hoda, ali ajmo reći da to ne bi smjelo nikome predstavljati nikakav problem. S desne strane ručica za brisač. Klaster nam je, ajmo ga nazvat poludigitalnim, iako u sredini imamo dosta veliki displej, pa onda može biti i nekakav virtualni kokpit. Uglavnom pruža zapravo puno informacija, pogotovo kad su u pitanju hibridne funkcije gdje vam pomaže u vožnji da spuste potrošnju i sve te, da ne kažem čije fore, ali s obzirom ako kupujete hibrida, mislim da vam to onda stvarno može i koristiti. A lijevo i desno imamo analogne pokazivače, s lijeve strane okretaja, odnosno s desne goriva i
temperature. Centralna konzola. Dakle, ja bih rekao da tu najveći iskorak kad je u pitanju napredak od prošle generacije. Ovo stvarno izgleda lijepo i ostala je, mogu reći, funkcionalna. Display nam je, rekao bih, pristojne veličine, ne upada ovdje u vidno polje, dakle ne smeta za sami pogled na cestu. Imamo set fizičkih tipki i sve to, mogu reći, funkcionira jako dobro. Sami sustav možda vizualno ne izgleda nešto najljepše, ali poprilično je fluidan, responsivan, ne znam, osnovne funkcije koje ima i što god trebate zapravo odradit će vam bez nekakvog lega, štekanja, pogotovo resetiranja kao kod VAG grupacije. Uglavnom po meni je to skroz ok. Imamo dva fizička knoba, odnosno kotačića za podešavanje glasnoće glazbe i ovdje za tune scroll, koliko god to često koristili. Ispod infotainmenta imamo blažene nam kontrole za dvozonsku automatsku klimu, dakle kao što vidite, fizičke tipke, vrhunski. Vrlo jednostavno, dva knoba za podešavanje neovisnih zona i tako bi trebalo biti u svim autima. Kada se povučemo dalje kroz samu armaturu, imamo jako mekanu, gumiranu nekakvu plastiku, rekao bih imitacija kože, čak imamo i šav da tome pridonese. Ugodno i pod prstima, ali i oku privlačno, stvarno je jako kvalitetno izvedeno. S donje strane ovdje imamo u rupi bežični punjač, dakle za mobilne telefone, super stvar. Dalje imamo ručicu automatskog CVT mjenjača. Kao što vidite nije elektronski, nego je, dakle, osigurač i klasika kao što je to nekad bilo. Moram napomenuti da nakon što sam se naviknuo na ove male selektore, kako ih se danas zove, zaboravljam ovaj auto staviti nakon parkiranja u P, konju 1. Ali nećemo mi zamjeriti jer su to gluposti modernih doba. Ispred mjenjača imamo selektor za mod vožnje, mijenja se tako da potežete prema naprijed, odnosno prema nazad. I imamo 3 moda vožnje, odnosno sport, normal i eko. Sport prepoznajete tako da vam se automatski ovaj tu detalj brzine, detalj, nešto prebaci u crveno. Moram samo napomenuti da je ručica mjenjača nešto lošije kvalitete s obzirom da se evo nakon 130.000 km već ta koža izlizala, pa onda ostaje malo i po prstima, ali ajde, ok. Ispod mjenjača imamo tipku za parkirnu kočnicu i tipku za auto hold. Dalje imamo dva cup holdera, pristojne su veličine. Sad ću utrpati ovaj sok jer nemam svoju termosicu, ali eto, uglavnom drži ga na mjestu i to je to, radi što bi trebalo raditi. I naravno u sredini neizbježni naslon za ruku, ispod naravno spremnik. Moram spomenuti da mi je čudno nakon isto što se naviknuo na Volkswagen grupaciju, prvo što ima osigurač s donje strane koji treba povući i onda ga otvoriti i dok ga ne dignete do kraja neće stajati sam. Dakle, automatski mi se dešava da ga malo otvorim tu i da ga pustim, a on padne dolje. Što nije slučaj kod VAG-a, ali eto opet još jedna stvar navike. Naravno da nam se slajdati prema naprijed i onda imate dulji ležaj za stalak za lakat. Dakle, cijeli interijer je stvarno iznimno kvalitetno napravljen. Koliko god se ja trudio tu naći nekako škripanje, išta, toga jednostavno nema. Dakle, gdje god stisnete to je čvrsto, kao nekad u 123 Mercedesu. Znači, stvarno, evo, most pokušavam pomaknuti srednji, ništa se ne događa. Dakle, sjedala u Corolli izgledaju ovako. Moram reći, čak ne znam koliko se to kuži na kameri, ali uživo stvarno izgledaju masivno i dojam kada sjedite u njima, pogotovo kad stavimo u koš da je to auto kompakt klase, odnosno golf klase, imate osjećaj da stvarno sjedite u masivno sjedalo, a samim tim onda i pojačava taj dojam auta. Pričat ću malo više o tome u vožnji, ali eto vidite koliko su bočnice i donje i gornje izražene i stvarno kod da vas sjedalo nekako obgrli kada sjednete u njega. Nasloni za glavu su brutalno dobro odrađeni, prilično su mekani, lijepo glava leži u njima. S gornje strane moram spomenuti retrovizor centralni, dakle unutarnji za iza ili gdje bi bilo nego iza. Jako je velik i mogu reći stvarno koristan, odnosno dobro dođe ova veličina retrovizora, što znači da kad se pomičete po sjedalu, gore, dolje, lijevo, desno, kako vam paše, uglavnom ne morate ga stalno micati gore, dolje, odnosno namještati, nego stvarno gdje god se šetate po sjedalu, pozicija će vam odgovarati. S gornje strane imamo osnovne funkcije za, ne znam, svjetla. Ovo bi bilo zgodno da je šiber, ali nije, nego SOS tipka. Wow, Mayday, ne škripi. Kak može ništa ne škripat, bomba. I najdraže nam crno nebo,
jako volimo crno nebo, diže dojam auta, iako ga malo smanjuje u interijeru vizualno, ali i dalje dobro izgleda. Sa stražne strane priča je i dalje jako dobra, naime putnici na stražnoj klupi sjede jako udobno. Vidite i sami koliko mjesta tu imam za noge, znači to je nekakvi 5-6 cm, naravno prednje sjedalo je namješteno za moju visinu, odnosno 180 cm. I sad jedna priča tu postaje malo škakljivija možda, ovaj tu gornji dio za glavu kao što vidite možda je malo knap, znači nešto više osoba od mene možda bi bilo tu malo poteškoća, pogotovo još, znači lijevi ovaj dio, jako je blizu ovaj tu, ajmo reći nadvoj, vidite i sami koliko to dolazi blizu glave. Kažem, meni je udobno, ja bi se tu mogao snaći i na nešto duljim putovanjima, ali viša osoba od mene, bojim se da ne. U sredini, naravno na srednjem grebenu imamo otvore ventilacije i to je samo to, nažalost nemamo ni USB, ni A, ni C, nikakve utore, niti čak 12 V, a čak niti pepeljaru koja često ovdje dolazi. Još jedna čudna stvar, sad je li dobra ili nije dobra, jednostavno je čudna. Uglavnom ovaj tu dio kao da ima još nekako pojačanje u stropu i onda je to spušteno. Doslovno kao kad u sred dnevnog boravka imate gredu ili gredu na primjer između dnevnog boravka i blagovaone ili kuhinje. Ali nije greda, valjda nije greda. Srednji naslon za ruku, čupa se ovako, imamo dva cup holdera, otvorena su, dakle ništa se tu ne sakriva ni zatvara, ajmo reći da je ok. I ona čudna stvar koju smo spomenuli iza u prtljažniku, nemamo tunel za skije. Ali dobro, no big deal. I tako to ide redom, dakle prošli smo eksterijer, prošli smo interijer i svi sad već znamo šta ide dalje, ide gas! Da vidimo kako ide taj hibrid po cesti, jel? Nego diviš. Always buckle up, gas! Eto nas za volanom naše Corolice. Ajmo ovak, s obzirom da nismo baš sad na nekoj cesti, ajmo krenuti od same udobnosti. Imam dosta kilometara već u ovom autu, pa ajmo komentirati udobnost. Dakle, kao što sam rekao u interijeru, u Corolli se stvarno udobno sjedi zahvaljujući ovim brutalno dobrim sjedalima. Stvarno su duboka, bočnice su dosta izražene, baš kako sam rekao u opisu interijera, kao da vas sjedalo lijepo ovako obgrli i onda vi lijepo unutra utonete. Sve u svemu da, auto je stvarno udoban. Dakle, u sjedala naravno za udobnost igra i sami ovjes. S obzirom da sad sporo vozimo, ne možemo baš tu nešto istestirati taj ovjes. Ali mogu reći da je ovjes top, pogotovo je top za ovu klasu auta, a pogotovo još u komparaciji sa VAG grupacijom koja je doslovno kompletno iz ovih nama, ajmo reći nekakvih daily, normalnih, dostupnih auta, ukinula pogotovo u slabijim varijantama multilink stražnji ovjes. Ovdje imamo multilink i vjerujte mi, to se osjeti. Pogotovo na auto koji ima dužinu kao što ima ovaj, pričamo o nekakvih, mislim da je nešto manje od 470 cm. I multilink tu stvarno igra veliku ulogu. Kažem, prvenstveno radi udobnosti. Dakle, auto je prizemljeno na cesti, neravnine odrađuje stvarno vrhunski. A kad dođemo onda i na neku otvorenu cestu i kad želimo malo fun, jel? I dalje je to top. Zašto? Zato što kad vi uđete u zavoj, multilink vam puno više znači nego da ga nema. Koga nema, nek se javi. Uz ovjes naravno dolazimo i do upravljanja. S obzirom da se radi o autu novijeg doba, očekivali biste da je to, ne znam, čisti nekakav joystick bez ikakvog feedbacka, bez ikakve povratne informacije s ceste, ali za nekako čudo ovaj auto ipak pruža nekakav mali feedback, ali ga ima. I mogu reći da mi je ugodno iznenađenje vozeći ga, naspram pogotovo ovih sad prije ovog testa obavljenih Volkswagen uglavnom varijanti auta. Tako da to je sve super divno, krasno. Rekao sam komentirati volan, komentirat ću ga, dakle kako smo njegovu funkcionalnost i sve nahvalili, što stvarno i je. Moram pohvaliti kako leže u ruci. Ne pričamo o nekakvom sportsko profiliranom volanu, ništa slično. Volan je jednostavno kožni, ima pristojnu debljinu, lijepo leži u ruci na 15:3 i to je sve što mogu reći, odnosno sve što imam potrebu reći o njemu, s obzirom da sve što treba obavljati, obavlja više nego pristojno. I onda s obzirom da nam se radi o hibridu, doći ćemo do samog motora, odnosno tog hibridnog sustava. Nikad u životu s desnom rukom nisam smutan. Kako smo rekli na početku videa, dakle imamo kombinaciju ICE motora, odnosno Internal Combustion Engine upariran sa elektromotorom.
Taj ICE, odnosno motor sa unutarnjim sagorijevanjem, konkretno benzinac nam razvija 150 konjskih snaga, plus još ima elektromotor koji ima 109 konjskih snaga. I sve zajedno kad to radi u kombinaciji razvija 180 konjskih snaga. Iako auto ima samo, znam da se radi o benzincu, ali s obzirom da je ipak mild hibrid i to sa zapravo dosta jakim elektromotorom, očekivao bi da ima nešto više ovoga momenta, odnosno okretnog momenta, ali evo sad kad ga nagazimo malo, a ipak se osjeti se nešto, malo povuče, ali nemate taj osjećaj ljepljenja za sjedalo dok ne pogledate na brzinu, dosta brzo nabire brzinu. Uglavnom čudan osjećaj, kažem, sve to s obzirom da nema puno momenta, odnosno okretnog momenta, ali lijepo to odrađuje i stvarno ok povuče, lijepo nabere brzinu i sve. Uglavnom sama kombinacija tog elektromotora i benzinca je dosta dobro složena, odnosno, mislim, vi osjetite kad on prebacuje sa struje na benzin i obrnuto, ali to je toliko nekako glatko odrađeno da doslovno taj prebačaj, odnosno kad on prebaci s jednog na drugi, vama to u životu ama baš ništa ne igra, jer s autom se ne događa ništa čudno. Dakle, nema nikakvih čudnih reakcija, da će nešto trzati ili nemam pojma što, odnosno da će auto poletjeti u jednom trenu, nekontrolirano naravno. Tako da taj dio je stvarno dobro iskalibriran, dobro uparen i sve u svemu funkcionira top. Ako želite se igrati s hibridom, a ako ste odnosno kad ste već kupili hibrida, pretpostavljam da ćete htjeti malo rušiti potrošnju i sve to, uopće nije problem. Dakle, kao što sam spomenuo kad smo opisivali ovaj tu prednji klaster, on vas sam navodi, daje vam smjernice kako vi auto trebate voziti. Evo konkretno ja sad vozim kompletno na struju, gas jedva da imam pritisnut i vozimo se brzinom tako 40 do 50 na sat, kompletno na struju. I to je top, ljudi moji. Zašto? Zato što vam trenutno ne troši ama baš ništa goriva. Dok, ne znam, evo sad dođe situacija, moram se negdje ubaciti ili moram ubrzati, evo, ja ću samo dodirom gasa, znači u ovom trenu je već motor, odnosno benzinac aktivan i on leti. Zvonio nam je telefon, ali smo mudro prekinuli. Dotični će vidjeti šta smo mu napravili. Jedina stvar koju u vožnji bih napomenuo da mi je čudna, ne mogu reći da je loša ili da, ne znam, da mi smeta, odnosno smeta mi trenutno jer još nisam se naviknuo na to, ali kočnica. Dolazimo do toga da vi tijekom istog pritiska kočnice imate nešto malo drugačije reakcije vozila na to. Što znači, realno vi ne morate tu ništa napraviti, ali može vas malo iznenaditi. Pa evo, ja sad lagano kočim i sad je došlo do regeneracije. Sad je stvarno normalno stalo. Što bi reklo da sam se ja već na to naviknuo. Uglavnom, čudno je onako dosta na prvu i očito traži par kompletnih zaustavljanja da vam to uđe nekako u nogu, odnosno u podsvijest. I evo, ja sam sad stvarno pokušao sam napraviti to da mi bude čudno, ali više mi, čudno nije. Još jedna stvar koju nisam spomenuo. S obzirom da sad tu meljem oko elektromotora i benzinca i sve što oni rade zajedno. CVT mjenjač. Inače, u mom krugu ekipe ja sam poznat kao veliki, kak se kaže, pljuvatelj, pljuvač, ne ljubitelj CVT mjenjača. To i dalje stoji. Iskreno, ja ovu Corollu možda ne bih nikad kupio samo zbog ovog mjenjača, ali također vlasnik kaže, koji je isto veliki bio, ne ljubitelj CVT-a, jel tako? Da jednom kad se naviknete na njega da je skroz ok. Realno najviše što se morate naviknuti tu je sami zvuk motora koji on stvara prilikom cijelog tog rasporeda, ajmo reći, snage, gdje on radi nekakve čudne zvukove, odnosno čudne reakcije. Imate osjećaj da bi on već odavno trebao prebaciti brzinu u višu, ali on to ne napravi, nego samo promijeni nekako zvuk i onda, kažem, to na prvo može zvučati malo onak čudno, šta meni zvuči evo i dalje sad čudno, ali s obzirom da znam da su, neću reći čak ni relativno, nego s obzirom da znam da su stvarno pouzdani i koliko vidim tu posao, kad ga trebate nagaziti, kad ga trebate, kad se hoćete voziti lagano, znači koju god varijantu vožnje vi trebate ili odabrali, taj mjenjač mogu reći da stvarno odradi posao ok. Znam da je ovo miljama, svjetlosnim godinama daleko od onog nekadašnjeg multitronika zloglasnog iz Audija i ono je bila živa katastrofa, pogotovo na dizelima, ali evo ovdje stvarno to moje nekakvo, kako da kažem, mit, zatucanost možda, ako to stavimo na stranu, čist, solidan mjenjač i, kažem,
čak i nekako paše ovom autu, paše tom hibridu i svemu što s tim ide. Sama preglednost u autu je top, dakle iako izvana izgleda dosta nekako stisnuto, izgledaju dosta malena stakla, zapravo nisu, zapravo su stakla dosta velika, retrovizori su veliki, dakle gdje god da se okrenem, vi u autu, odnosno ja, a i vi ako vozite Corollu možete vidjeti, možemo, svi mi koji vozimo Corollu trenutno možemo vidjeti van auta, ama baš sve, dakle nema problema s mrtvim kutem, nema problema s parkiranjem, barem ne bi smjelo biti. Jedna stvar još koja mi je dosta čudna i koju bih volio da je drugačija, pogotovo s tim, valjda zbog toga što sam se naviknuo na, ne znam, konkretno na Škodi, ali naravno cijelu VAG grupaciju, ova ručica za žmigavce ima nekako dosta grubi klik, sad tišćem bez veze, ljudi će misliti da ću ja tu skrenut, ali neću. Podsjeća me dosta na Kijinu ručicu koja je isto imala taj nekako grubi klik, nije to onoliko mekano koliko je na, ne znam, Škodi, Volkswagenu, Audiju, čak i BMW-u i Mercedesu. To su mogli malo nekako mekanije složiti, ali ajde, ok, realno to je sitnica. Evo sad smo ga malo potegli. S obzirom da je ovdje riječ o atmosfercu, razvoj snage je linearan i nema nikakvih čudnih reakcija, pada snage ili sve što se događa. Kod turbaka, pogotovo manjih turbaka, odnosno slabijih, ovdje to stvarno lijepo odrađuje i čak razvije jako lijepi zvuk. Ja obožavam, mislim, ko normalno realno ne obožava zvuk atmosferca, ali eto da ga u jednom hibridu možete vidio, top. Da, i još jedna stvar što me živcira i ne mogu shvatiti da, znači, s obzirom da je hibrid, dok se vi vozite na struju, pogotovo ne znam, malom brzinom, šta pod pretpostavkom bi bilo da ste na nekom parkingu ili negdje gdje ljudi mogu šetati, da ima onaj svemirski zvuk kao, ne znam, Falcon dolazi i onda da nisu mogli staviti nekakvu imitaciju benzinca, dizla, traktora, kamiona, ne znam, ičega, samo da je nekako cestovno vozilo, a ne svemirska letjelica. Why? I onda dolazimo do potrošnje. Potrošnja u gradu, odnosno evo konkretno sad koja je kao kombinirana potrošnja, iznosi 5,4. Znači tu je pretežito grad, ali ima i nešto autoceste. Uglavnom mislim da je to dosta onako realan pokazatelj kako potrošnja zapravo je. Sama autocesta troši nešto više s obzirom da se ne radi o turbo benzincu, već o atmosfercu, kako smo već milion puta rekli. I dalje to brojka od 6,5 litara otprilike, što je fenomenalno kad stavite u koš da imamo hibrida, odnosno imamo hibrida s 2.0 atmosferca. Tako da brojke za potrošnju su i više nego korektne, zapravo su odlične i to je još jedan onaj dio zbog čega taksisti često biraju baš ovaj model. Za ovu se stvarno dobro drži za Corollu. Da. A makar realno Japanci su poznati po tome da ovdje se odrađuju realno kvalitetno koji ostatak auta. Još jedna stvar koju moram iznimno pohvaliti, kao što sam to hvalio u interijeru, posebno ću sad pohvaliti u vožnji. Dakle, opet napominjem, auto, ok, nema puno godina, samo 3 godine ima, ali realno ima 130.000 km, što već postaju, kilometri, jel? Dakle, u ovom autu nema trunke škripanja, trunke nekakve buke, znači ništa u ovom autu se ne čuje. Moram napomenuti, ja sam ovaj auto vozio čim je kupljen, dakle ne znam, u prvih 100 km i vozim ga sad. Delta između tih vožnji je 130.000 km. Ljudi moji, u toj vožnji doslovno nema razlike. Dakle, kako se ovaj auto vozio tad, tako se vozi sad. Jedna razlika koju vidim je više ajmo reći, vizualne i taktilne prirode, gdje je volan već lagano sjajan, koža dakle i to sve ok, naravno ništa čudno, i ovaj mjenjača nemate šta dira dok vozite. Ne mogu vjerovati koliko je ovaj auto nakon 130.000 km ostao čuvan. I sad neko kaže Toyota mit, dakle kvaliteta Toyota ne znam što, nije mit, to je tako, bomba, bravo Toyota, gledaj, ništa ne škripi. A ne Škoda, ovdje tu pogledaš, a S klasa, stari moj, evo ga, samo sam malo popustio gas, on je odmah isključio benzinca i vozimo se sad na struju, 50 bez ikakvog problema. I malo gasa, odmah ga pali i poteže. Sve u svemu, jako ekonomičan auto, cijena mu je čak super i realno kad pogledate i kvalitetu i sve za nekakav obiteljski auto, stvarno evo oduševio me da ni sam zapravo ne mogu vjerovati da hvalim auto s CVT mjenjačem. Ali eto, vremena se mijenjaju.
Nemamo šta, dobar je mali. I to bi bilo to što se tiče Corole i mene za danas. Ako imate kakvih pitanja, komentirajte, ako vas nešto zanima, komentirajte, što god hoćete pisati, komentirajte i naravno sve što ide, da se ponavljam kao papiga, like, share, podijelite susjedu, babi, ne znam, to sam već rekao u zadnjem videu. A dosadan i sebi i Bogu i ljudima i narodu i teti Barici isto. Bog, teta Barica, bog. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada koji još pozdrav nisam iskoristio. Doviđorno!